अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट। नाज़रीन इकराम, बिलखसूस जब का सुप्रीम कोर्ट का 5 और 8 का फैसला आया है, यानी 8 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया है, जो कि महसूस नशिस्तों के बारे में था कि ये महसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। ये एक इतना बड़ा सदमा है नून लीग और बड़ी हद तक आसिफ अली जरदारी के लिए भी, लेकिन यहाँ मैं अपना फोकस कायम रखूँगा नून लीग पर। नून लीग की सफ़ों में एक मातम की सी कैफियत है। आज ही एक इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें मेरे ही शहर के एक ऐसे शख्स जो कि कम से कम 1 लाख के करीब वोट से हारा हुआ शख्स है कि अगर उसी रेशियो से, जिस रेशियो से वो हार रहा था, आखिर तक वोट उसी निस्बत तनासुब से अगर हम ले लें तो 1 लाख के करीब वोटों से वो हारा हुआ शख्स, जिसे फॉर्म 47 के ज़रिए जितवा दिया गया और फिर वो वज़ीर दिफा भी बना दिया गया। उसने खानज़ादा के साथ इंटरव्यू में कुछ बातें की हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उन पर अपना तजिया या अपनी राय में देना चाहूँगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जब फैसले कानून के मुताबिक ना हो, आइन के मुताबिक ना हो, बल्कि आइन और कानून की बजाय सियासी फैसले हों, तो उसके नतीजे में फिर आइन और कानून पीछे रह जाते हैं और कोई नया कदम सामने आ जाता है। उसकी मुराद ये थी कि फिर माशाल्लाह लग जाता है। इस वक्त जो पोजीशन है, ये इनके मुंह पे, इनकी जुबानों पे माशाल्लाह क्यों फिसल रहा है, उसकी वजह नाज़रीन इकराम मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि इनसे मुल्क चल नहीं पा रहा, क्योंकि आवाम इनके शदीद ना सिर्फ ये के खिलाफ हैं, बल्कि नफरत से उनके सीने और दिमाग भरे हुए हैं। नाक इस हुकूमत से, नाजायज हुकूमत से अवाम तंग आ चुके हैं। अब इन्हें दिखाई दे रहा है कि नवंबर करीब आ रहा है। अब आपको तो शायद नवंबर की उस हौलनाकी का अंदाज़ा ना हो जिस हौलनाकी का ये तसव्वुर कायम कर रहे हैं। मुझे एक पाकिस्तानी की हैसियत से और एक जमहूरियत पसंद शहरी की हैसियत से ये बात करते हुए कुछ थोड़ा सा हिजाब महसूस होता है। इनका ख्याल है कि नवंबर में इंतखाबात होंगे अमेरिका के और उसके बाद ट्रंप जीत जाएगा, और अगर ट्रंप जीत गया तो चूंकि अमेरिकन कौम को भी पता है, अमेरिकन अदारों को भी पता है कि ट्रंप जीत रहा है और वाज़े अक्सरियत के साथ जीत रहा है, उसे कोई हरा नहीं सकता। वो इंतहाई मकबूल है इस वक्त अमेरिका में, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और उसकी मुखालिफ पार्टी ने उसके खिलाफ कोई हथकंडा नहीं छोड़ा जो इस्तेमाल न किया हो। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ की मुखालिफ सियासी पार्टियों ने इमरान खान के खिलाफ इद्दत केस से लेकर 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस, कोई तोशाहाना केस, और बदनाम करने में भी कोई कसर उठा नहीं रखी। कभी उसकी बेटी का नाम ले लिया, कभी बीवी को ले आए, कभी बहन को ले आए, कभी उसका करैक्टर ले आए, यही को फिर उसे कत्ल करने की कोशिश की गई। ये सारा कुछ ऐसे लगता है कि इंतहाई अजीबोगरीब मुमासलत पाई जाती है डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के हालात में। और डोनाल्ड ट्रंप बड़े वाज़े तौर, चूंकि वो वोकल है, वो कोई बात अपने अंदर नहीं रखता। वो जिस तरह इमरान खान के अंदर कोई बात नहीं रहती, सादगी है, वो भी सादा है और उसके भी मुंह से बात निकल जाती है। उसने कह दिया कि इमरान खान मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड, और जब मैं आऊँगा तो आकर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए और हम इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे। इनका बेड़ा गर्क हो गया हुआ ये सुनकर। आम आदमी को नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। इन्हें इल्म है कि इनके दिन वैसे भी गिने जा चुके हैं।
چونکہ جو انہیں لے کر آئے ہیں اب شرم کے مارے وہ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں لے رہے. پتہ انہیں بھی چل چکا ہے کہ یہ قوم کے سروں پہ مسلط کر کے ہم نے بھول کی ہے, ہم نے چوک کی ہے, ہم نے بہت بڑی غلطی کی. اب یہ پہلا موقع ہے کہ عدلیہ نے صاف ٹھینگا دکھا دیا ہے, جی ہم نوکری رہے نہ رہے ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ وقت آ جاتا ہے قوموں اور یہ بیداری کا وقت ہوتا ہے, یہ بارش کے پہلے قطرے ہوتے ہیں. یہ قوم کے اندر ابھی زندگی باقی ہے, اس کا مظہر اور اس کے ثبوت ہوتے ہیں, اور یہ بغاوت پھیلتی چلی جا رہی ہے. نچلی سطح میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی میجسٹریٹ, سول جج, ایڈیشنل سیشن جج, سیشن ججز, اللہ گواہ ہے کہ جو میرے جذبات ہیں شاید مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ان کے جذبات ہیں, ملکی اور قومی سالمیت, بقا اور خوشحالی کے نقطہ نظر سے, کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خراب ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. اور عمران خان بیچارہ تو معصوم ہے, ایم کیس سب کو پتہ ہے. یہ تو ایک اے ایس آئی اگر اسے کوئی مقدمہ دے دیا جائے آئی او کی حیثیت سے, لو بھی اس پہ تفتیش کرو, تو وہ تو بندے کی شکل دیکھ کے بتا دیتا ہے اور 2 جملے سن کے وہ فیصلہ دے دیتا ہے. اگر اس نے فیصلہ صحیح کرنا ہے کہ بھئی بندہ جرم میں شریک ہے یا نہیں, تو عمران خان کو تو کلیئر ہے کہ کوئی اس پر جرم نہیں, کوئی اس نے جرم نہیں کیا. لہذا اب انہیں اپنی عمران خان کی شکل میں موت نظر آ رہی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ماشاء اللہ لگ جائے. ان کا خیال ہے کہ ماضی میں یہ ہوا, 10 سال گزار دیے فیلڈ مارشل ایوب خان نے, پھر 10 سال 11 سال گزار دیے ضیاء الحق نے, پھر 10 سال گزار دیے مشرف نے. تو ان کا خیال ہے کہ شاید ماشاء اللہ لگ جائے اس ملک میں تو ہماری بچت ہو جائے, عمران خان سے ہم بچ جائیں. لیکن عمران خان سے یہ بچنے والے نہیں ہیں. اس دفعہ ماشاء اللہ لگنے کے امکانات اور چانسز تو ہیں. اتنی زیادہ موافق صورتحال ماشاء اللہ کے لیے ملک میں کبھی بھی نہیں رہی, جب بھی ماشاء اللہ لگتے رہے, جتنی صورتحال آج متقاضی ہے اور موضوع ہے ماشاء اللہ کے لیے. لیکن نہیں لگنا چاہیے ماشاء اللہ, قوم مزید پیچھے چلی جائے گی. لیکن نون لیگ والے چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ماشاء اللہ لگ جائے. ناظرین کرام, آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک فرینچ رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 18 ماہ کے بعد شہباز شریف کی حکومت ختم ہو جائے. یہ کیوں کہا ہے؟ یہ ایسی رپورٹس پیسے دے کے کروائی جاتی ہیں. یہ نون لیگ نے کروائی ہے, کتابیں لکھوائی جاتی ہیں. 18 ماہ 18 ہفتوں کی آپ بات کریں, 18 ماہ والی کوئی بات نہیں. ناظرین کرام, ولاگ طویل ہوتا جا رہا ہے, آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.